ये वेबसाइट है हिंदू पोस्ट और आर्टिकल है एसेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन और इसके जो ऑथर हैं बिल्कुल नीचे इनका नाम है, ये है डॉक्टर राकेश मुदोली एंड श्री देवाशीष मिश्रा। ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल से मैंने 2 इक्तिबासात और 2 रेफरेंसेस उठाए हैं। मैं आपके सामने वो दिखाना चाहूंगा। ये 2 बड़े-बड़े पैराग्राफ हैं। मैं चाहूंगा कि इन पैराग्राफ को आप समझें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हिंदू सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन को जो लोग रिवाइव करना चाहते हैं, असल में उसके पीछे मकसद क्या है और उसका एसेंस क्या है। इस आर्टिकल के ऑथर लिखते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन पेरिल। हिंदू सिविलाइजेशन खतरे में है। Many Hindus argue that this statement is fundamentally flawed, as Hindu dharma is sanatana and it cannot be wiped out. बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पर गलत है, इसलिए कि हिंदू जो धर्म है उसका नाम सनातन है और सनातन तो कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिलीजन वर्सेस सिविलाइजेशन। इस टॉपिक के मुंतखब करने की वजह ये रही है कि दुनिया में बहुत से इलाकों में इस वक्त जो पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनको रिवाइव करने के मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातें हमने आज से कोई तकरीबन 30-40 साल पहले इजिप्ट में सुनी और ये बातें दम तोड़ गईं। फिर उसके बाद ये बातें हमने तुर्की में आज से तकरीबन 40-50 साल पहले सुनी और ये बातें दम तोड़ गईं। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि हमें अपने सिविलाइजेशन को रिवाइव करना है, ये बातें इस वक्त इंडिया में चल रही हैं और तहजीब को, सिविलाइजेशन को होली और सेक्रेट बनाकर पेश किया जा रहा है और बहुत ही खुल्लम खुल्ला अंदाज में ये कहा जाता है कि हमें अपने पूर्वजों या अपने एंसेस्टर्स के ऊपर फख्र करना चाहिए और अपने एंसेस्टर्स के तरीके के ऊपर चलना चाहिए, अपने पूर्वजों के तरीके पर चलना चाहिए, एज इफ के उन पूर्वजों का तरीका बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, बहुत ही ज्यादा होली है। तो हमें आज की स्ट्रीम में ये बात करनी है कि क्या तहजीब या सिविलाइजेशन इंसानियत के लिए अहम है या मजहब इंसानियत के लिए अहम है? क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या हम किसी तहजीब को रिवाइव करके तरक्की कर सकते हैं या किसी मजहब के साथ रहकर हम तरक्की कर सकते हैं? और याद रखिए कि मैं यहाँ एक आम माना में तहजीब मजहब को ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरा मजहब इस्लाम है, लिहाजा मैं अगर कोई दलील दूंगा तो मैं इस्लामिक लिटरेचर से दूंगा, लेकिन असल बात यह है कि सिविलाइजेशन वर्सेस रिलीजन। जिस तहजीब की और जिस सिविलाइजेशन के रिवाइव की बात चल रही है वो किन बुनियादों के ऊपर खड़ा है? आखिर जो लोग इसको रिवाइव करना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपके सामने वो बात बयान करना चाहूंगा। मेरे सामने एक आर्टिकल है, मैं उस आर्टिकल का स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं। ये है, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये वेबसाइट है हिंदू पोस्ट और आर्टिकल है एसेंस ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन और इसके जो ऑथर हैं बिल्कुल नीचे इनका नाम है, यह है डॉक्टर राकेश मुदोली एंड श्री देवाशीष मिश्रा। ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल से मैंने 2 इक्तिबासात और 2 रेफरेंसेस उठाए हैं। मैं आपके सामने वो दिखाना चाहूंगा। ये 2 बड़े-बड़े पैराग्राफ हैं। मैं चाहूंगा कि इन पैराग्राफ को आप समझें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि हिंदू सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन को जो लोग रिवाइव करना चाहते हैं, असल में उसके पीछे मकसद क्या है और उसका एसेंस क्या है। इस आर्टिकल के ऑथर लिखते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन पेरिल। हिंदू सिविलाइजेशन खतरे में है। Many Hindus argue that this statement is fundamentally flawed, as Hindu dharma is sanatana and it cannot be wiped out. बहुत से हिंदू ये कहते हैं कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बुनियादी तौर पर गलत है, इसलिए कि हिंदू जो धर्म है उसका नाम सनातन है और सनातन तो कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बट अब यहां से असल बात शुरू होती है। कैन हिंदूज एवर थिंक दैट दे हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी? कि क्या हिंदू ये समझते हैं या समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है? कैन हिंदू एवर थिंक दैट दे हैव बीन सिंक्रोनाइज्ड एंड रिड्यूस्ड टू अ वीकर रेस इन देयर ओन लैंड? क्या हिंदुओं को ये पता है
کہ ان کو ایک کمزور قوم بنا دیا گیا ہے ان کی اپنی ہی زمین میں. یہ جو لفظ ہے a weaker race، لفظ ریس کے اوپر آپ توجہ دیجیے گا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں can Hindus ever think that they have been emasculated by the discriminatory provisions in Bharatiya constitution and discriminatory plans, policies and decisions by Bharatiya state and judiciaries. کیا ہندوؤں کو یہ پتا ہے کہ ان کو بھارتیہ کانسٹیٹیوشن میں جو دستور ہے یا قوانین ہے ریاست کے، اس کے ذریعے ان کو کمزور کر دیا گیا، جوڈیشری کے ذریعے کمزور کیا گیا ہے. Can Hindus ever think to express their dissent over this discrimination؟ کیا ہندو کبھی اس ڈسکریمنیشن کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ Can Hindus ever think the essence of reviving their civilization is the only remedy in order to make their nation truly great؟ کیا ان کو پتا ہے کہ civilization کو ریوائیو کرنا ہی اس نیشن کو عظیم بنانے کا تنہا راستہ ہے؟ یہ اس میں جو ہمیں سب سے اہم لفظ لگا ہے وہ ہے a weaker race، کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی civilization کو ختم کر کے ہندوؤں کو ایک کمزور ریس اور نسل بنا دیا گیا ہے. لیکن اگر ہم اپنی سویلائزیشن کو دوبارہ واپس لے کر آ جائیں گے تو ہم ایک طاقتور ریس اور ایک طاقتور نسل بن سکتے ہیں. آگے اس آرٹیکل کے آتھرز لکھتے ہیں کہ بھارتیہ مسلم، اب یہاں پر وہ ایڈریس کر رہے ہیں مسلمانوں اور کرسچنز کے کنسرنز کو، کہتے ہیں کہ بھارتیہ مسلمز اینڈ کرسچنز مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ the revival of Hindu civilization and heritage will automatically guarantee their protection and freedom. کہ مسلمان اور کرسچنز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہندو سویلائزیشن کا ریوائول ہو گیا اور ہندو کلچر کا ریوائول ہو گیا تو آٹومیٹیکلی ان کو پروٹیکشن اور فریڈم ملے گا، ایز اف کہ ابھی ان کو پروٹیکشن اور فریڈم حاصل نہیں ہے. گویا کہ جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کرسچنز اور مسلمز کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، ہم آپ کو فریڈم دیں گے. They must realize that the communal atmosphere of lack of trust is only due to their religious zeal of conquering the land and converting the Hindus to their fold. یہ کہتے ہیں سارا ٹھیکرا ہندوؤں اور مسلمانوں کو پر پھوڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو کمیونل ایٹماسفیئر ہے، فرقہ واریت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں میں، مسلمانوں اور عیسائیوں میں، یہ مذہبی جذبہ ہے کہ دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کر جائیں اور ہندوؤں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیں. Their past is rooted in this civilization and they can own and feel pride for it without hesitation. کہتے ہیں کہ عیسائیوں اور جو انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، ان کا جو ماضی ہے، ان کا جو پاسٹ ہے، وہ اسی سویلائزیشن سے جڑا ہوا ہے. وہ اس سویلائزیشن کو اون کریں اور یہ فخر محسوس کریں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے. They must understand that their behavior of arrogance and intolerance towards their own communities springs from their religious doctrines and they have to rescue themselves from this psychological disease by interiorizing the Hindu civilizational values of their own land. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ رویہ، ایروگینس کا رویہ اور یہ غرور کا رویہ، انٹالرنس کا رویہ جو دوسری کمیونٹیز کے تحت ہے کے بارے میں ہے، یعنی مسلمانوں اور کرسچنز کا، یہ دراصل ان کے ریلیجس ڈاکٹرین سے نکلا ہے، قرآن سے نکلا ہے یا بائبل سے نکلا ہے. اور یہ ان کو اپنے آپ کو اس سائیکولوجیکل بیماری سے بچانا چاہیے. اور وہ کس طریقے سے بچائیں گے؟ جبکہ ہندو سویلائزیشنل ویلیوز کو وہ اپنے اندر شامل کریں گے، اپنی زندگی میں شامل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہندو سویلائزیشن جس کے احیاء کی اور جس کو ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک خاص ریس کو، ایک خاص نسل کو سپیریئر سمجھا جائے، اور ساتھ میں جو لوگ مثلا مسلمان یا کرسچنز ہیں ان کو یہ سمجھا جائے کہ بھائی تمہارے جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں اس نے تمہیں ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز کے اندر مبتلا کر دیا ہے، لہٰذا اس ریلیجن کو پھینکو، اس ریلیجن سے دستبردار ہو اور ہندو سویلائزیشنل ویلیوز کو اختیار کرو. اس آرٹیکل نے صاف یہ طے کر دیا ہے کہ یا تو ہندو سویلائزیشن ہوگی یا پھر مذہب ہوگا. ہندو سویلائزیشن میں کسی مذہب کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ یہ آتھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری سویلائزیشن آ گئی تو مسلم اور کرسچن جو ہیں وہ بڑے پروٹیکٹ محسوس کریں گے. بھائی پروٹیکشن کیسا جب آپ نے ان کے مذہب کو سائیکولوجیکل ڈیزیز مان لیا. اب میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پرانی تہذیب کا مقصد کیا ہے. کسی بھی پرانی تہذیب کو اگر آپ ریوائیو کریں گے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ تہذیب دراصل ایک بنا بنایا ہوا سانچہ ہوتا ہے، ایک بنا بنایا ہوا پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ اس سانچے کو لے لیں، چاہے وہ ٹوٹا ہو یا ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس سانچے کو آپ استعمال کریں.
मजहब क्या है? मजहब आपको कभी सांचा नहीं देता, मजहब आपको उसूल देता है कि आप इस उसूल के ऊपर जिंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पर आपको जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, वो आपको ये बताएगी कि आपको क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। आपको धोती बांधनी है तो धोती इस तरीके से बांधनी है, ये आपको तहजीब बताएगी। मजहब आपको ये नहीं बताएगा कि धोती बांधनी है, मजहब आपको ये बताएगा कि ऐसा लिबास पहनना है कि जिससे तुम्हारा जिस्म छुप जाए, जिससे तुम अच्छे लगो। सूरह आराफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, कि ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा लिबास नाजिल किया कि जो तुम्हारी शर्मगाह को छुपाए और तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत भी हो। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और जो तक़वे का लिबास है वो ज्यादा बेहतर है। तहजीब आपको ये बताती है कि आपको अपने पूर्वजों के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर फख्र करना है। तहजीब आपको ये बताती है कि जो आपके सामने जो कुछ बचा कुचा आर्ट है, कल्चर है, और जो कुछ बचा कुचा अंदाजे तामीर है, आर्किटेक्ट है, हम उसको रिवाइव करें और उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। अपनी लैंग्वेज के ऊपर हम फख्र करें। मजहब आपको क्या बताता है? मजहब आपको ये बताता है कि इंसाफ करना है, दुश्मनी नहीं करनी है। क्योंकि जब आप अपने असलाफ के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर फख्र करेंगे, तो जिन लोगों से पूर्वजों की दुश्मनी थी, आज भी आपकी उन्हीं लोगों से दुश्मनी होगी। मान लीजिए आपके पूर्वजों की अगर दुश्मनी ईसाइयों से थी, तो आज भी आपकी दुश्मनी ईसाइयों से होगी। आपके पूर्वजों की दुश्मनी अगर किसी वजह से मुसलमानों से रही है, तो आज भी आपकी दुश्मनी मुसलमानों से होगी। पूर्वजों के ऊपर और एंसेस्टर्स के ऊपर फख्र करने का मतलब ही यही है। लेकिन मजहब क्या कहता है? सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हो, तुम इंसाफ के गवाह बन जाओ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात के ऊपर मजबूर न करे कि तुम इंसाफ का दामन छोड़ दो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ कायम करो, तक़वे से यही ज्यादा बेहतर करीब है। सूरह माइदा की आयत नंबर 8। तहजीब आपको ये दावत देती है, सिविलाइजेशन आपको ये दावत देती है कि शुद्ध संस्कृत में बात करना है, शुद्ध हिंदी में बात करना है, शुद्ध फारसी में बात करना है, खालिस फारसी में, या बिल्कुल एब्सोल्यूट और प्योर अरबी में बात करनी है, या हमें लैटिन जबान बोलनी है। तहजीब की दावत ये है। लेकिन मजहब आपको क्या कहता है? मजहब आपको ये कहता है जबान कोई भी बोलो, लैटिन बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, अरबी बोलो, कोई भी जबान बोलो, सारी जबानें बराबर हैं। असल क्या चीज है वो ये है कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 64 में अल्लाह कहता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि ए अहले किताब, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो कॉमन चीज है उस पर जमा हो जाते हैं। और वो कॉमन बात यह है कि हम खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम में से कुछ दूसरों को अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अपना माबूद नहीं बनाएंगे। तो कॉमन ग्राउंड के ऊपर जमा हो जाओ, जबान कोई सी भी बोलो। तो इस मजहब किसी जबान के ऊपर फख्र नहीं सिखाता, मजहब किसी लिबास के ऊपर फख्र नहीं सिखाता, मजहब किसी कल्चर और किसी रेस और नस्ल के ऊपर फख्र नहीं सिखाता। लेकिन तहजीब क्या है? तहजीब आपको नस्ल परस्त बनाती है, तहजीब आपको रेसिस्ट बनाती है, तहजीब आपको एक खास जबान के ऊपर फख्र करना सिखाती है, तहजीब आपको आपके एंसेस्टर्स की हमेशा याद दिलाएगी, चाहे वो एंसेस्टर्स कितने ही अच्छे हों या कितने ही बुरे हों। उनके दुश्मन आपके दुश्मन, उनके दोस्त आपके दोस्त। तहजीब आपको एक खास पैमाना देगी कि जिसकी बुनियाद पर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मजहब आपको उसूल देगा। तहजीब आपको टूटा हुआ एक सांचा देगी, लेकिन मजहब आपको उसूल देगा। ये याद रखिए कि अगर सारी दुनिया के लोग तहजीब का इह्या करने की कोशिश शुरू कर दें कि नहीं जी, हमें तो अपनी अपनी तहजीबें प्यारी हैं और हम अपनी तहजीबों को वापस लेकर आएंगे, तो भाई मुझे एक बात बताइए कि फिर हिंदू तहजीब की क्या खुसूसियत है? रोमन्स कहेंगे कि हम अपनी तहजीब लेकर आएंगे, ईरानियन कहेंगे हम अपनी तहजीब लेकर आएंगे, अरब्स कहेंगे कि हम अपनी तहजीब लेकर आएंगे। तो दुनिया का क्या हाल होगा? मैं आपको बताता हूं कि क्या हाल होगा। भारत में अगर इंडियन तहजीब, हिंदू तहजीब या हिंदू सिविलाइजेशन अगर उसका रिवाइवल हो गया, तो सती प्रथा आ जाएगी। जो एक तबकाती निजाम है, अलग अलग जो वर्ण है या अलग अलग जो जातें हैं, वो दोबारा, जो अभी भी हैं इंडिया के अंदर, वो दोबारा वापस आ जाएंगी। वेदों के सुनने के ऊपर सजा का कानून आ जाएगा। छूत छात का माहौल शुरू हो जाएगा, जो आज भी है कि एक बच्चा अगर किसी कुएं से पानी पी लेता है तो उसको मार मार कर उसको जो है हलाक कर दिया जाता है। ये सारी चीजें वापस आएंगी। एक तहजीब का जब इह्या होगा, तहजीब का अगर रिवाइवल होगा, तो अगर उसकी अच्छाइयां आएंगी तो उसकी बुराइयां भी आएंगी। आपको ये इख्तियार नहीं होगा कि नहीं हम सिर्फ अच्छाई लेंगे और बुराई को खत्म कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को आप बुराई समझ रहे हो, सामने वाला उसको अच्छाई समझ रहा हो। इसी तरीके से अगर रोमन तहजीब का इह्या हो गया और उसका रिवाइवल हो गया, तो क्या होगा? गुलामों के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाई जाएगी।
انسانوں کی آپس میں جو لڑائیاں ہوں گی، ریسلنگز ہوں گی، مرتے دم تک ان کو دیکھنے کے لیے پورا اسٹیڈیم جمع ہوگا اور ایک ریسلر کے مرنے کے اوپر سب لوگ تالیاں بجائیں گے، جشن کا ماحول ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایرانین تہذیب کا احیاء اور ریوائول ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنی بہنوں سے، حقیقی بہنوں سے نکاح کریں گے، شادیاں کریں گے۔ اور اگر عرب سویلائزیشن کا احیاء ہو گیا تو کیا ہوگا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جائے گا، زمین میں دفنا دیا جائے گا، زمین میں گاڑ دیا جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر 40 سال تک کے جنگیں چلا کریں گی۔ اگر پرانی تہذیبیں احیاء ہوں گی تو صرف انڈین سویلائزیشن کا احیاء اور ریوائول نہیں ہوگا، پھر عرب کا بھی ہوگا، رومن کا بھی ہوگا، ٹرکش کا بھی ہوگا، ایرانین کا بھی ہوگا۔ ہر قوم کو یہ اختیار ہوگا، اور جب ایک سویلائزیشن واپس آئے گی تو اپنی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو لے کر آئے گی۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک سویلائزیشن ختم ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر برائیاں تھیں اس لیے وہ ختم ہوئی ہے۔ اگر اس کے اندر صرف اچھائیاں ہوتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتی۔ ہندو سویلائزیشن کو ریوائیو کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہندو سویلائزیشن ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر پرابلمز تھیں، اس کے اندر برائیاں تھیں۔ اگر اس میں صرف اور صرف اچھائی ہوتی تو کبھی بھی وہ ختم نہ ہوتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہذیب کی اگر دعوت آپ دے رہے ہیں، سویلائزیشن کی اگر دعوت آپ دے رہے ہیں، تو وہ دعوت اور وہ انویٹیشن غلط ہے۔ تہذیب کو ریوائیو کرنا یا اس کے اوپر فخر کرنا دراصل ریسزم ہے۔ آپ اگر مذہب کی دعوت دے رہے ہیں تو یہی ایک انسانی رویہ اور انسانی ایک نیچرل طریقہ ہے۔ لہٰذا ہندو مذہب کی دعوت دینا چاہیں دیں، کرسچنز کرسچینٹی کی دعوت دینا چاہیں دیں، مسلمانوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت دیں۔ مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ کس مذہب کی دعوت زیادہ بہتر ہے۔ تہذیب کا کوشچن کبھی آنا ہی نہیں چاہیے۔